ka bang nag-trending yung video mo sa TikTok? You know? Nag-trending guys. Follow nyo si Kent. Ano yan? Sa TikTok ko guys. 3,146 views. Oh, 3,000. Yun, no? Ano yung TikTok mo? Ito guys, oh. Can't see. Kent, ilalagay ko na lang yan sa description. Send mo sa akin Tuto ko yan sa mamaya. camera. Yun, no? Follow nyo na lang guys. Yes, sir! Tingnan ko yung ano ko pa guys. Yung sa Facebook. Yun no. Yeah, Bigla follow tayo- nyo siya guys, bigla tayong TikTok and sa sumikat. Facebook. Bila tayong sumikat guys ah. Yes, sir! Kalokohan. You Mga gotta make kalokohan. more. You gotta make more a lot of that, man. It's funny. More videos to come guys Yeah. in the future. So, abang-abangan nyo yan, guys. Don't forget to follow,